ବସରେ କ'ଣ ଶୋଇବା ଖାଇବା ଟିକେ ଭଲ ମିଳିଯାଇ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗାଧି 4 ଜଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଆସି ଧରିକି ପଳେଇ ଆରେ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା କ'ଣ କରିବା ଏଥର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଯେ ଶ୍ରମ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଲାଘବ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତ ଆସିଛନ୍ତି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପାଦ ସେବା କରିଦେବୁ ନା ପଚାରୁଛ ଲାଗିଗଲେ ସମସ୍ତେ କାମରେ କହିଲେ ଆରେ ହେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ଅନ୍ଧାର ହେଲାଣି ଏମାନେ ତ କ'ଣ ପାଦ ସେବା କରି ପଳେଇଲେଣି ଆଉ ତ ଗୁଡ଼ାଏ ବାଟ ଅଛି ହଠାତ୍ ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ମୁଁ ପଳେଇ ଯିବା କଥା ଏଇ ଆଉ ଯଦି ପାଖରେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଯଦି ମହାବଳ ବାଘ ଆସିବ କ'ଣ ହବ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଯାହା ଭାବିବ ତାହା ହବ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ବସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହାବଳ ବାଘ ବାହାରିଲା ହରିଓମ କରିଦେଲା ଚାଲି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯୋଉ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଇଏ ତମରି ଶରୀର ଏଇଠି ଭାବିଲେ ତୁମେ ଚୋର ହବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଚୋର ଡକାୟତ ହବ ପାଷାଣ୍ଡ ହବାକୁ ପାଷାଣ୍ଡ ହବ ସଜ୍ଜନ ହବା ପାଇଁ ସାଧୁ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ହବ କାଲି ଏଇଠୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ପାଠ କରୁ ବୀରକେଶ୍ୱରପୁର ଛକକୁ ଗଲୁ ମୁଁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବସ୍ ଫେରାଇଲା ପରେ ସେପଟୁ ଯିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚୁନି ସେଠି ଯାଇ 5-10 ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହେଇଛି ଏତେ ମଦ ପିଇ ଯାଇକି 40 ବର୍ଷ ଯାହା ପାଇଲା ଦେଖିକିରି ଓଡ଼ିଆ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିନା ସକାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ମଣିଷ ଭିତରେ ଉଦୟ ହୁଏ ତୋ ଭିତରେ ହବାଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ନା ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ମାରିବି 2-4ଟା ଫୋନ୍ ମାରିବି ତତେ ଉଠେଇକି ଏଠୁ ନେଇକି ପଳେଇବି ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ କ'ଣ ବାହାରୁ ଆସିଛି କି ହଉ ଯା ତୁ ତୋର ଯେତେ ଗାଳି ଦେଉଛୁ ଦେ ପଳେଇଲା ତାପରେ ମୁଁ ସଂସାର ପରେ ପଳେଇଲି ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସେ ସନ୍ତୋଷ କହିଲା ବୀରକେଶ୍ୱରପୁର କହିଲା ବାବା ଆମରି ସାଇର ବାହା ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହତାଶ ହେଇକି ବୁଲୁଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପେଟେ ପିଇକି କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଗୋଟେ ଲୋକ ତମେ ପିଅ ତମ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଅଧିକାର ତମକୁ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବାର କି ଅଧିକାର ଅଛି ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେଇ ବଞ୍ଚେଇବା ଦରକାର କାହା ଅଧିକାରକୁ ନିଜେ ପକେଟରେ ପୁରେଇବା କଥା ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଜାଣିନି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରିବ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ ସିନା ଶୁଣିବ ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖୁ ମଧୁ ବାଣୀ କୁମତି ଖଣ୍ଡେ ତାହା ଶୁଣି ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗ କର ନୀତି ଲଭିବୁ ନିର୍ମଳ ଭକତି ଭକତି କରି ଶୁଦ୍ଧ ଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ଲଭିବୁ ସାକ୍ଷାତ ଆଉ ଜ୍ଞାନେ ହୋଇବୁ ଭଗବାନ ଶୁଣି ଉଦ୍ଧବ ଦୂରେ କର ଇଏ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲେ ପାଠ ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଅଲଗା ଅଲଗା କୋର୍ସ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ କିଏ 80% ଭଲ ପଢ଼ଉଛି କିଏ 60% ପଢ଼ଉଛି କିଏ 40% ପଢ଼ଉଛି କିଏ 20% ଦରମା ନେଇଗଲା ଆସିବେ ଡାକିଦେଲା ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଗଲା ଡାକିଦେବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଆଉ କି ଦବା ଦେବୁ ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ନିତ୍ୟ ନଶ୍ୱର କେତେବେଳେ ଅଛି କେତେବେଳେ ନଥିବ ୟା ଉପରେ ଆମର ଭରସା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରାଣରୂପୀ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରନି କାହାର ଅପକାର ଚିନ୍ତା କରନି ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ଭଜନରେ ଖାଲି ପଡ଼ିବ ଦୀନ ବାନ୍ଧବ ମୋତେ ଆପନ କରି
कहूँ हे प्रभु आपण मत आपणार करनियंतु केमी आपणार करेंगे ना गर्व अभिमान हिंसा द्वेष काम धन जन पद कामना गौरव 10टा कथा कहले ये सब गुड़ाक मोर शत्रु ये सब शत्रु को अपना ये सब धन बोली भावुची एम मोर वास्तव धन नुहति ये सब धन को आप नहीं गला कांगाल केत जन कांगाल हवा तुम चाहूँ केते जन कांगाल हवा चाहूँ समस्ते धनी हवा चाहूँ किंतु वास्तविक ये सब को देदेला कांगाल आम महाधनी होता कारण ये शरीर भितर ना प्रतिरोधकारी शक्ति थी ना प्रतिबंधकर कौन सूचना थी भगवान एवं आम जीवा परमात्मा स्वामी स्त्री दुजनकर मधुर संपर्क ये शरीर रूपी संसार हसी उठी अपराधी चतुर्विंश ये 24 प्रकृति शरीर भितर अच्छा ये मोर शत्रु अपराधी यही जो चतुर्विंश सर्वदा ये मत करती अवश्य जो मैंने पढ़ुं सर्वदा मत से करती अवश्य से अर्थ जानती जो मैंने पढ़ुं सर्वदा मत से किए मो शरीर भितर मोर तो 24 प्रकृति अपराध रही पुणी से कौन रहा तृतीय पुरुष कौन गला से पशिला जीव कहूँ परम दिजन भर कथोपकथन मो भीतर ये अपराधी चतुर्विंश प्रकृति अच्छा तेणु एमाने सब मत अवश्य कर सर्वदा ये मत करती अवश्य ये जीवन अंतिम मुहूर्त पर्यंत आए हृदयनाथ भावुछ कि पराण बंधु हे नुहे अन्य आपण मोर प्राण बंधु ये समग्र विश्वर विभिन्न विभिन्न लोक जन जनकर बंधु समस्त समस्त सहित बंधुता रखी शत्रुता जो विभिन्न प्रकार मित्रता बंधुता अच्छी किंतु प्राण बंधु कहीं कार नुहति आपण मोर प्राणर बंधु प्राणरे खेलुंट मो प्राणपति विवाह स्वामी मोर प्राणपति नुह सी मोर देहर पति आम कहूँ प्राणपति सी मो देहर पति किंतु प्रभु होती आम प्राणर पति कारण ये प्राणर सी विहार कर प्राण प्रियतम रख मने छाड़देवी जदि या दिन ये चतुर्विंश प्रकृति निर्मित शरीर को दिन छाड़देवी आप सेवा केमी हम तेनाली था एणु या दियो पालटाई खाली बदल दियो शत्रु मित्र रूपांतरित कर दियो एणु या दियो पालटाई ये नित्य दासी निवेदन यही अभिराम तर नुह अपर परार पराण लुच केणे जीवात्मा हूँ परा प्रकृति ये शरीर हूँ चतुर्विंश प्रकृति अपरा प्रकृति ये परा प्रकृति सहित परा प्रकृति तुम्हें परार पराण अर्थात मोर जीव धन अंति धन तुम्हें मेरे सत्य मु सत्य ये शरीर मंदिर असत्य तुम एक कथा को मन रखु जीवन श्रेष्ठ संपत्ति भगवत भक्ति ये जेपर्यंत हृदय जागृत न रही से महिला से पर्यंत आम भीतर अच्छे सुनाटा को बारंबार बारंबार आउ टे भणिया शुद्ध कला विभिन्न प्रकार गहना परिणत करे बिक्री करे आ महिला गहनाटा जो सुनाटा को जब शुद्ध न करके दब तार बिक्री हम कि भर चक आसगनी जादुल्यता आसगनी तेणु भगवान निकट में सब प्रार्थी होगा दरकार प्रभु आमको धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव न दिंतु मत आपणकर दिव्य भक्ति दिखाँ भगवान समस्त को भंडी दिखती विभिन्न प्रकार अमूल्य संपत्ति विमोहित कर दिखते किंतु निर्मल भक्ति क्या दिखती सी हूँ भक्ति प्रिय भगवान जय श्री सत्यनारायण स्वामी प्रभुंकर सदिच्छा पूर्ण हो बोल आनंद कवाद हरि बोल आज पानी कुमार एठारे नयगढ़ आंदोलन प्रवचक आश्चर्य अशोक कुमार प्रधान से केत समय पर्यटन 9टा 24 25 दिन
10ଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ହରି କଥାକୁ ବିରାମ ଦେବେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ନୃତ୍ୟ ଅଛି। ଜୟ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହରି ବୋଲ, ଆନନ୍ଦ କୁମାର ହରି।